ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଗତ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁବାର ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସମାହାର ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନେତା ଆଶିଷ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନସି ସଭାପତି ପିକେ ଡାବେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ କମିଟି ସଦସ୍ୟା କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖ୍ୟାତିନାମା ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଶକମାନେ ମନଭରି ସଙ୍ଗୀତ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। द्वितीय संस्करण आज पंचम दिन नुआ वर्ष मु समस्त उत्तर ओडिशा जनसाधारण को शुभेच्छा ज्ञापन करुच्चे। आज आम समस्त संकल्प नवा उत्तर ओडिशार विकास पाई जहाँ राजनैतिकतार ऊर्ध्वर रही आमको काम करने पड़े एवं ता सहित नववर्षर समस्त को शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाइबी। ये उत्सव उत्तर ओडिशार आज पंचम संध्या ये 8 दिन धरिकी आयोजन कराई। प्रथमतः मु धन्यवाद देवी जो भाई माने एते शीत काकर सहित ये कार्यक्रम को आगे नहीं। खूब सुंदर लगुच। आज बालेश्वर सहर गोटे मुखरितर सहर पलटुची। काली आम 31 डिसेम्बर एटी सब मना होता समस्ते बालेश्वर गोटे छात तले काली देखा मिलता जो भाया भाव बहु बाण फुटिबा एवं ता सहित जो खुशीर आसर छुटी ये मंच एवं दूर दूरांतर जो 4टा जिला को नहीं आमर वाणिज्यर पसरा मेली जगार ऐतिह्य को मन पकाउछंती, संस्कृति को मन पकाउछंती, कला को मन पकाउछंती। ता मध्य गोटे माने कहिले साधुवाद जणाउछि। एवं आज जो आमर मंचासीन अतिथि माने थिले तांकर बहुत मूल्य से माने एठी देइथिबारु मु मध्ये तांको कृतज्ञता ज्ञापन करछि। आसंतु बालेश्वर सहर को गोटे सुंदर सहर 1 नंबर गढ़ी तोलिबार समस्तंकर सहयोग कामना करिवि एवं गोटे सुस्थ समाज गढ़िबार समस्ते आमे उदाहरण सृष्टि करिबा। जय जगन्नाथ।